सो गाइस हम लोग आज माजली पकड़ने आया था। ये एक व्हील है, ये दोनों मेछो है, ठीक है। ये एक मेछो है, ठीक है, ये एक व्हील है और हम लोगों का बड़ा वाला एक व्हील है, ये वाला व्हील। तो ये व्हील नहीं पकड़ा और ये वाला व्हील है, ये वाला व्हील में एक माजली मिल गया हम लोगों को। ये वाला माजली देखो, ये वाला माजली देखो ये वाला माजली पकड़ गया। ओ भाई সবকটা বোকাচোদা করার এসেছি আমরা, এখন হুইল নিয়ে চলে এসেছি। পাঁচখানা হুইল ফেলা আছে, বসে আছি। মাছ খালি শুধু এক বললেই হয়, ওইগুলো একটু দেখিয়ে একটা এখানে ফেলা আছে, এখানে তিনটে, এখানে এই যে তিনটে খেলা আছে। আর এই মুহূর্তে নদীর টান চলছে। আমার জানিয়ে দেওয়া হবে, অবশ্যই জানিয়ে দেবো। ওকে এই মুহূর্তে এখন টাটা, বাই বাই। কি মাছ এটা? কি মাছ? ভোলা মাছ। ভোলা মাছ না? এটা ভোলা মাছ? চুপ করবে করতে হ্যাঁ, ভোলা মাছ। এই তো রাহুল ধরেছে। এখন